Vasco Emily Krishna Salkar inaugurated the long-awaited Nala construction from Butebad to Belabai, aimed at ensuring smooth rainwater flow. The project, linked to road widening and beautification of Mistawada Trench, is also expected to reduce traffic congestion and bring relief to daily commuters. होळये दिसा बेलाबाईच्या होळये दिसा माझ्या भुरग्यांनी जिलेटीन हाडलेले ह्या बिल्डिंगाक घालतले म्हणून म्हाका कांयच खबर ना. हांव अध्यक्ष पॅरामाउंट स्पोर्ट्स क्लबचो, कांयच खबर नासली. अशा वेळा हांवें कितें केलें तर ताका सांगलें न्हय, हे करपाचें न्हय, आमी हे घेवया. आनी इमिजिएटली आमी तेन्ना सायमना कडेन हो इश्यू घेतलो, पण सायमन कांयच करूंक शकलो ना. आनी आज हे उदक सगळें तुमच्याचें थंय पावलां. आज सिवरेज सिस्टम ताजी सुरू केल्या. पहिले म्हणजे बेसिक नीड तीच जाय आसली, आज ती करून आज हे व्हडले प्रॉब्लेम सॉल्व जाला. आणि तो बीबीसीचो ग्राउंड आमकां चुकला दाजी, ताजेर मातशें लक्ष दी. थंयसर आमची पीच गेल्या. हांवें 6 रणजी प्लेयर धाडले हांगासून, विनोद कोरगांवकर, विनोद परब, आमचो आणि 3-4 जाण अशे आसले की रणजीक गेले. आज आमकां ग्राउंड नासल्यामुळे जालें. आज ग्राउंड जाला, पण तो डेव्हलप करच्या खातीर हांव आमच्या क्रिकेट प्रेमींक सांगता की मातशें इंटरेस्ट घेयात. हे 3 नल्लाज आम्ही जॉईन केला. म्हणजे आज एकूच इनॉग्रेशन करता, पण हे 3 पार्टांनी नल्ला आसा. सेंट सेबस्टियन चर्च टू इथे कॉर्नर पर्यंत, ताच्या मागीर हाजे कडेन लास्ट कोरगांवकर म्हणजे बेलाबाई कडेन. आणि हे नल्ला करपाचे एक कारण म्हणजे उदकाची एक्सेसिव्ह, म्हणजे उदकाक पावसान जेन्ना उदकाचो लॉट येता तो कोणाक रावना. आणि ते मागीर ताका सारखे एक्झिट नाशिल्ल्या कारणान ते खंय घुसता. आमी पळयलें की फाटल्यान सिवरेज उदक हातून पसून वताले. म्हणजे सिवरेज सपोज खंय जाली जाल्यार ती पसून शेतान वताली आनी तशी खूब असुविधा जाताली. तातूंत भितर पावसाच्या उदकान हे नाशिल्ल्या कारणान फ्लडिंग जातालें प्रत्येक कडेन. आनी एक तर ते घाणूय म्हणजे सिवरेज आशिल्ल्या कारणान बुरशेंय दिसतालें. आतां तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार हांगा नल्लाच ना, फक्त एक ती आमी पयले पुर्तुगेज तेन्ना चर मारताले पळय तशी चर आशिल्ली. सो हे 3 प्रोजेक्ट एट अ टायम आमी घेता. पावसा पयलीं कंप्लीट करपाचें आमी आमचे कॉन्ट्रॅक्टर नेत्रा हांकां सांगलां. आनी हाजे हे 2 फेजांनी आमी करता. हें करपाचें कारण म्हणजे हांगा हो रस्तो जो पळयला आमच्या फ्रॉम सेंट सेबस्टियन चॅपल टू खापरेश्वर टेम्पल, हो एक अशी रोड आसा. म्हणजे 4 कडेन आमकां हांगा बॉटलनेक जाता. एक तर पयलीं जुंता कॉटेजा कडेन जाता, मागीर इथे आमटींग रेस्टॉरंटा कडेन जाता, मागीर खापरेश्वर बेलाबाया कडेन. प्रत्येक दीस झगडे आसता हांगा. प्रत्येक दीस कोणा नाजाल्यार कोणाची मारामारी हे म्हणजे क्रॉसिंगा खातीर. सो हो नल्ला जातकूच इमिडिएटली हो रोड सगळो वायडन जातलो. म्हणजे मेस्तावाडा वयलो रोड मेस्तावाडा वयलो रोड टील खापरेश्वर टेम्पल आनी ताच्या फुडें हो वायडन जातलो. आनी ताच्या खातीर हांव सगळ्यांत पयलीं देव बरें करूं म्हणटा हांगचे रहिवासी रवी लुईस आसा, तांणी आमकां सांगलें की बरे गोश्टी सपोज जाता, आमचो फूल सपोर्ट तुका आसा.